Lamshogu Kok Khorang nai tengna joto lukurok no ang Suparna Jamatia tini Kokborok Koktwma rongkha. Tini Bharat Hakutoni Mantri Bokrok Narendra Modi Hakutoni joto DMs rock by video conference ni bishingtui Koglam Panda Manjakha oro PM Modi Shakha Bharat Hakutoni samung khomong ageni sai tabuk teibu kusugo shogoikha CSC Center hunde te vaccine rojakma hai samung khomong rogobo Tripura hasteni Mantri Okra Biplab Kumar Deb o Pandaobo Manjakha te samung so lewi tongma rogno review khaiwi nailekha o Pandani bishingtui tei kwbang scheme rogno lukurogni buskango tobuna kogrok bunarakha Mantri Okra दो 2018 में ये अभियान शुरू हुआ था तो मैंने कहा था कि जो इलाके दशकों से विकास से वंचित हैं उनमें लोगों की सेवा करने का अवसर ये अपने आप में बहुत बड़ा सौभाग्य है। मुझे खुशी है कि आज जब देश अपनी आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है तो आप इस अभियान की अनेकों उपलब्धियों के साथ आज यहां उपस्थित हैं। मैं आप सभी को आपकी सफलता के लिए बधाई देता हूं, आपके नए लक्ष्यों के लिए शुभकामनाएं देता हूं। Tini hasteni Mantri Okra Biplab Kumar Deb Lelajak Mantri Okra Asaima Shalo Khakahamya Farkha Tini Lelajak Mantri Okra Manik Sorkarni Asaima Shalo Mantri Okra Biplab Kumar Deb Nini Ani Hinyawi Bishi Burungno Hai Taklai Bishiwabu Khakahamya Farkha Asaima Shalno Rugui Khaganang medical big bakha lukurogno postmaster Bihar hasteo korna akarma by naiwi tongmanlia khoroksha khaganang postmaster Bihar haste nok nogo home isolation tongnai bemar rogno medical bit eba corona bemar by bataina bagai manoi khunoi bakha postman Bihar haste ni joto lukuro khakahamya farkhabono Bharat Hakutoro tabuk 17.2% khawi korna akari tongma nukjagoi tongo abono karaibo kendra hafang vaccine bo belai dowe no rojagoi tongo ni shaka hasteo kabangma jagawono thengrungno toiwei patimong patimani nukjagoi tongo amo haikheno haino hai khilpara amsaini lokorok thengrungno toiwei Shohid Nuddin Mongoi Khoroksha Borokno Amsaini Lukurok by Ruto Butok Khlaiman Nukjakha Shalsa Horni Jorawa Shohinuddin ni bini Phalnok Kholobui Kalangai Thangmani Yagolo bini Phalnok bo Soksa Jakha Tabok Shohinuddin ni Kokshil Samong o Amsaini Tongnai Harun Mia Chaudhuri te bini Buta Okra Roman Mia Chaudhuri abo rokno bini Phalnok Soksa Hanoi Yagulo Patimong Thaiwa Thangai Shogoikha Udaipur RK Porne Police Naimatha হারুন চৌধুরী তার আমি তো এমনি প্রয়োজন ছাড়া তো কথা কইও না আমি বাজারে আমি টাউনে গেছি টাউনতে আইছি আসার পরে দোকান একটু খুলছি খুললে আবার বন্ধ করে আবার বাজারে গেছি বাজারে যাওয়ার পরে আমি একটা ওই এদিকের একটা মিষ্টির দোকানে বইয়া কথা কইতেছি তারা আসিল না এরপরে হারুনা এরপরে ওই বিভিন্ন রাজনৈতিক ব্যাপার ট্যাপার লইয়া কথাটা কইতে আছি তখন আমার মায়ের দূর করছে আমার মাথাটা তো ভুলে এলেছে দেখছেন অবস্থাটা হারুন চৌধুরী মারছে হারুন চৌধুরী মারছে রোমান চৌধুরী তারা দুই ভাই হারুন চৌধুরী রোমান চৌধুরী Tini haino hai khorok brui thui jaokha corona bemar bai haino hai katal corona manjakha 954 jon West District Ward manjakha 369 South District Gomansaka 140 Sipahijola District Gomansaka 339
Dalai district go Manjaka 94, Khwai district go Manjaka 27, Onokoti district go 105, Gumoti district go 64, North district go 116 jon, Tini Shukzora, Haino Hai Katal Manjak, Khatirpra, Hastewa, Orani Bishingo Joto Nishakabanko, Anka Westirpra. Hostelo dol by dol no bolai toglai anglai manuk zakha khorokni shakni mongkha jibanta chakma te khoroksha angkha tarun chakma jibanta chakma no butok khlaikha tarun chakma abuni yagulo Koktwma ni bisingti sai mankha amsaini lukurok phungo phurungai thanai rokno bukha hnai বন্ধ সর রুটে হ্যাঁ ইয়ে না রুটটা পড়ে রয়েছে চা বাকিটা আমরা জানি না সঙ্গে সঙ্গে আমরা গিয়েছি গিয়ে লিয়েছি হত অবস্থা পড়ে রয়েছে এটা আমরা দেখতে পাচ্ছি না কারণ আমরা গেছি আমরা লোক হ্যাঁ তো আমরা কিছু বুঝছি না মনে কিছু বুঝছে না ঠিক আছে কারণ হ্যাঁ লিয়েছে হ্যাঁ আমার কাটতেছে এটা গন্ডাসরা রুট গন্ডাসর ফরেস্ট অফিসের সঙ্গে এর নাম জানা গেছে এর নাম হচ্ছে জীবন ত্রিপুরা আচ্ছা বাবার নাম হচ্ছে লালমোহন ত্রিপুরা হ্যাঁ পাঁচ ইয়ে আর 5 মাইল আর ইয়েটা হচ্ছে আরেকজন আছে আপনার ওইটা পুলিশে নিয়ে আসবে পুলিশে নিয়ে আইব পুলিশে ব্যাপারে আছে Haste hapangni nai kolmongbai tabok mansinai LPG cylinder joto amsani ration phal nogono obono loge dofa hamkhraini nangi mairung gom rogno karibo chama thogbo mansinai hnoi soi mankha bishikaini romoi ration phal nogni nokphang rok LPG gas manthogri nabagai haste hapangni thane kobogmung rimani yagulo tabok goshui man najakha Tukoro rangmari ri mane hamya eba drugs manjakha animal hok mungai nogo Koktwma ni bising te sai mankha Dharmanagar police borokni nogo naituk khotogoi 15 packet heroin rom kha hnai aboni hatini rangmari tukor hai ungnai hnai shaka montri okrani imang neshamukto Tripura sanamna hnai phia amo ungliya इन्फॉर्मेशन था कि कॉलेज रोड जो हरुआ एरिया में एक आदमी है अमीन उल्लभ उसके घर में सस्पेक्टेड हीरोइन हो सकता है एंड ये इन्वॉल्व है ड्रग्स बेचने के काम में तो इसको डेवलप किया हमने और रेड मारा तो अभी आप देख सकते हैं 15 पैकेट्स सस्पेक्टेड हीरोइन मिला है अभी इसका वेट हम करेंगे और अभी एपी अब्सकॉन्डेड है तो उसको भी हम ट्रैक कर रहे हैं और पूरा हमारा डिस्ट्रिक्ट का डीएबी जो है और एसडीपीओ इनका इंफॉर्मेशन था अभी इन्वेस्टिगेशन जारी है और मैं अभी ये ऐसे डेवलप होऊंगा आई विल इसका मार्केट वैल्यू लगभग 2 करोड़ का वैल्यू है नहीं वही अभी एपी भागा हुआ है Longtrai Village Sub Division Hospital ni kasam Chief Medical Officer Dr. Naresh Tripura tini mutai shawi thangjakha wo shalkadungma shalromoi stroke angmani yagulo hamui tongjamani paithago bini langma cholangkha Agartala ILS Hospital 53 BCO no sangsarno yakari thangkhabo Priyanka Chopra teinik Jonas Mia hor thangnaiwo kaisa Koktwma kaham saklai rokha social media saklai rokha tei borokni khatungmani no kogrokno bo phunukha Mia Tripura hasdeo 50 BC angmang angkha statehood sal manmani Mia hasdeo 50 BC angmani tei Agartala Rabindra Bhavan no Hoham dodom khe palai jakha okra Union Minister Amit Shah video call conference ni bisingte temia wo panda ni bisingte sakar biafar jakha Tripura Chief Minister Shibish
एक्सेलेंस एवार्ड नि बिसिंगते सिफाइजला डिस्ट्रिक्ट जत सामं काहाम खाइनै रग्न मिया हर थांनाय बेलाय किरिमा संसा खाइवे हर खामा नुकजाखा आगरतला ने उज्जैन अबय नगर कक्तमानि बिसिंगते साइमानखा गेस सिलिन्डार पाटेमावा पाटेमं पाटेखा माइमै सुंतंमा जरावनो न खामै थापला जाबायखा न खामजागनाय ओंखा खरकसा फुंग न्यूज पेपर फालनाय ब कक बुसावै मानिया हनै साइमानखा বাইরে থেকে আগুন একদমই হতে আমরা খালি গেটটা তালা দিয়ে দিয়েছি তো গেট খুললে বাইরে দিয়ে আগুন সবাই চিৎকার করতেছে আর কিছুই আমি জানি না আমি এখনো কইতে পারি না ফায়ার সার্ভিস আইছে আধা ঘন্টা কিন্তু ফায়ার সার্ভিস রাস্তা ঠিক না ফায়ার সার্ভিস তখন কই গেল গাড়ি ঘোড়া দুই দিকে রাস্তা ঢুকাইতে পারতেছে না দুই দিকে রাস্তার মধ্যে গাড়ি রেখে দিছে তারা পারতেছে না ঢুকতে হ্যাঁ ফায়ার সার্ভিস কইছে আমরা তো ঠিক সময় মতো আইছি আর একটা ফায়ার সার্ভিস হয়ে দাঁড়াই দিয়েছে ঢুকতে পারতেছে না আমরা ফায়ার সার্ভিস রাস্তা লেগে নাকি ঢুকতে পারছে না গাড়ির রাস্তায় তারপরে ওই কর্নারে মুড় ঘুরে ঢুকতে পারতেছে না তার নিয়ে তাবক সুজরানি kokborok koktwma sujarana nirok jai naitandi Kok Khorang